So yun guys, nandito kami sa Chowking. Nakita nyo, nagmukbang kami ngayong gabi kasi kinabukasan birthday na ni Olive. Yan si Olive, oh. Wow. Sarap. Kung ito wala pa eh. Yun guys. So guys, yun na guys. May sabaw pa si Olive. Sa akin naman, yan na ubos na ubos. Wala talagang tinira. Soft drinks na lang. Yan guys. Bisperas kasi sa birthday ni Olive bukas. Kaya kain-kain muna. Yan o. Wow. Charap. Siya. Malakas sumabhab. Malakas kumain. Joke. Tron, si Pogi.